Moro bigi getro an bigi feti di. Masuko posi ako no kunreg fugado nanga en rakfarder pasi dan aladen sani di siyo sa kesi. Di awardo fo abra ayordan pisa aladen kono fu kanan ben kon Freddy. Apresi ben esreka fu den feti wante. Toko dati no ben dia posi sani di Israel ben mustu den bes musoko fode nanga Elohim posi. Mendri fua stray den bo striti op to furosto. Fu again giden Israelina Elohim. Desi pa pisa anyone bigi kumakandra mendri den to pergi fu ebal nanga geresim. Di picinan na den keba nanga Israel. Endoro wan nyon marki fu ambegi den meki wan Santa Presi ini silo. Anbegi bi fu wini meki a perwuntu nyon baka. Apusi paska ini kanan. Anbegi mindri den bergi wan altari fu anbegi menri akebut. Wen spesrutu presi fu anbegi o potenti gi a Santa Presi. Anbegi vi fu wini a peti. Meki a perwuntu nyon baka. Atendati masratay gi Yosua. Meki spesrutu nefi tu bensnits dan bensnits den Israelit again. Den gari akampu hu Israel Gilgal. Peden bin kesi den kebut. Na ibigin hu astrei. Sortu marki annen desi kisi. Ala dimoro laki 40 yari ben pisa. Sensi den kimuto na Egypti. Toku Israel no bengo ini pramis kondre eti. No yaden ben ewakana entapu. Aten ben doro fu pigi asyen fu Egypti uro. Den meki e perbuntu nanga gado. Elohim kon nyon baka. Bifo den yan aposi paskak den besnits. Den man fu Israel. Fu dinuan. Mandino ben besnits ben man neki. Prati ini apaska. Fudi den no ben wani go ini akanaan aposi reisi. Perbuntu ben broku oktu. No one Israelit ben besnits ini asabana. Fu meki perbuntu konyon baka. Abendi panudu fu ben snits den leki wan marki. Pesi ben de panudu hudu posi. Kiwina wan eksempre hudo. Mayu suku akunu. Kundri posi nanga en ekfarder ka pasi. Dan ala den sani di si yo sa kesi. Aposi paska ini kanan. Na mofoniti suat po atina po de po amun. Di den bende na Gilgal na den plata. Presi fu Jericho den Israelit. Oria presa fu paska. Fu Egypti guna kanan. Israel ben abi wan bruya waka. Den ben edu den sani baka gona presi. Egypte. Pesnits nanga paska. Abra eredi se. Sabana. Abra a Jordan. Besnits nanga paska. Kanan. Aposi paska bendiwan agersi fu api fu Egypti. Natwidi paska. Deden nyon do ben hori. Bende wen agersi fu di den teki apramisi kondre. One shot pisten bifo den kroisik en yesis gea. Pese di si wanyo bedoy. Nanga yon simbol al a pikin skapot tron ready en abrudu tron win. Noya dende na simbol po skinanga abrudu po wi perlo suman di puro wi po Egypti subu puro wi po sondu po chari wina a pramisi kondre. Anbegi minindri den bergi. Wan altari gi al anbegi. Dan Yosua meki wan altari gi masra a Elohim po Israel tapu a bergi e ebal. Di den doro kanan Moses ben di akomandi. Dati den ben musuh meki wan altari tapu a bergi ebal. Dan den musuh presi Elohim. Sa indi tapu a bergi ebal enun tapu gerisim. A altari nanga den kebut ben sa skripi. Tapu wan monumenti po leisi. Yal people. Pika den ben abite ameki nanga blesi nanga pruko. A blesi ben nuso bari tapu gerisim. Nanga pruko tapu ebal. Yeshua tron a pruko giwe. Sofa siwi ben kan kesi a blesi. An altari na puwi. Na wan krin prenti. Fua ufrandi fu Yeshua fu wi edi. Mindri fua bigi peti. Israel soko wan momenti. Fugi den Srefi Abrana Elohim baka. Pisina wan kari gifi wu
fu teki den sempre subu giwi srepi abrawan tron moro nagado no soso leki wanawan maoktuk leki apulku digado di elhuim teki memri akebot trape bed peden Israel bende Yosua ben skripe tapo stone one kopi fu akebot fu Moses baka ameki fu a altare tapo abergi ebal Yosua 41:2 eston dan a plester den nangga tara dan ang skripi 1 kopi fu den kebot Deuteronomy di ben abi oktu akomandi mangga differenti kebot makandra nangga den blesi nangga fuku tek tiba den lesi den kebot di e fulko di ben prati na tu 1 fu awan bergi nangga 1 gi a tra bergi sufas si a pervunto fu Elohim nangga en people konyon baka di sinawan kari fuwi oktu leki a folko di etan getro na Elohim we muso ten naten meki a perbunto nangga enyun baka we muso membre ya pa a cari wiete sofara nangga den blesi di agiwi nangga ameki nyun baka fuwi srepi asanta gran on oktu egewi aspes sruto momenti fu nyun wilaki a people fu Elohim spes sruto e presi fu anbegi Opo tenti agya Santa Presi. Ala den sma po Israel mitina silo. Kande opo atenti po kumakandra tinapo drape. Den tron basi po akondre. Israel ben tron basi po akondre. Akontren den prati mindre. Den moro espensparilo. Ala di sebi lono den kise den pisi ete. Den fetiman po roven. God nangga aapo lumo po manasa. Ben muso gope den Kron fuden bende na abrasi fu Jordan. Pi fuden lo prati den srepi wan spesruto nangga prespari sani ben muso fudo aho po tinapo fu a Santa Presi a prespari presi fu andegi na Israel a Santa Presi a simbool fu a presi pegado etan bendi wan presi fu bondro en ala fu aben andegi sondro a simbool fu pe ka Elohim de a abi fu a kondre Oben abi warti. Dedi pewi abi fu wininyon nangga no sonyon bigi. Problema abi wan prespari. Sani dati wi piri wi ay. Tapo a Santa Presi na heimel. Pe Yeshua ebegi giwi. Ano bende furo wike di Moses. Leisi a heri boku fu Deuteronomy gi afulko. Toku no. Yosua ben api fu leisi den kebut baka. No soso den man full Israel. Maala den nangga den piken wan arki alesi fu den kebot bika aben de prespari dati okto den ben muso sabi a kebot nangga sanden ben muso fudo ala kapitre nangga versi fu aworto nawan taki makandra fu Elohim nangga libisma wi muso tay sanden ke skripi leki marki tapu wi anu okto na wi fes edi epu wi stuka engi Yeshua ben satia apolko fu Elohim so leki a chad en Israeli nanggawan postu fu ulkuna de nanggawan postu fu payananeti